नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुभाष आज आउ गोटे नुआ भिडियो को स्वागत करूँ। आज भिडियो रे देखिबा छोट छेली फार्म बा छेली चाष कम इन्वेस्टमेंट रे अधिक लाभ। ये भिडियोटी करियर कारण जड़े भाई सुराट रोचे से मत कहते मुझे सुराट 15,000 टका पाऊँ गाँव में कौन 15,000 टका इनकम कर किंतु सुराट रे रहिबा खाइबा 5-7,000 टका खर्च होमती 7-8,000 टका पर मंथ पहुँचुचे गाँव में 10,000 टका केमी इनकम कर तार गोटे छोट टिप्स गोटे छोट हिसाब दूसरी आसन देखा 50,000 टंकार छेली हिसाब आसन देखा। फास्ट आपण 10टी छेली किणु 10टी छेली हेले टिके छोट साइज देखिए किणवे गोटा 5,000 हिसाब से किणु 5,000 50,000 टका आपन पड़े 10टी छेली किणुଛନ୍ତି 5,000 हिसाब से 50,000 टका आपको किणा पड़े। गोटे छेली वर्ष को 2 थर जन्म कर तार 6 मास को थरे यदि 2 थर जन्म कर गोटे छेली ताले 2टी लेखा छुआ से जन्म करते 2 थर जन्म करे 4टी छुआ देबे 4टी छुआ ताले 10टी छेली जन्म करे 4 थर जन्म करे 4टी छुआ 2 थर लेखा जन्म कले 10टी छेली ये 4टी लेखा छुआ देबे लला 40टी छुआ 40टी छुआ देबे 10टी छेली ये 40टी छुआ प्लस ये 10टी मां थिले आगु ले 50टी छेली अपन रहे गोटाए वर्ष भितर गोटाए वर्ष भितर आपण 50टी छेली पाइबे आपण को 2 वर्ष अपेक्षा करा पड़े 2 वर्ष पर आपण रेवेन्यू पाइबे केमिति 2 वर्ष रे ये वर्ष करे 50टी 2 वर्ष रे केते ना 40 इंटू 4 चारटा पुणी से छुआ देते 40 टाका छुआ 160 छेली एपट रहे 10टा मां दिले इंटू 4 40 एमि देले 200 आपनकर 2 वर्ष भितरे 200 टी छेली आपण पाउछन छोट फार्म माने 5टी 10टी छेली आपण आरंभ करथिले आपण 200 टी छेली 2 वर्ष रे पाइबे गोटिए छेली को जदि आपण 10,000 टंका रे बिक्री करछन्ती ताले 200 छेली 20 लाख टंका आपण पाउछन्ती 20 लाख टंका आपण बिक्री कर परछन्ती गोटे छेली 10टी छेली 20 लाख टंका आपण बिक्री कर परछन्ती जदि आपण गोटे थरे जे बिक्रीले ताले 20 लाख पाइबे कि एमिति हेले आपण फार्म से सही छेली जा आपण से सही आपण को अल्टरनेट करके बिक्री अल्टरनेट है मास को पर मंथ गोटे छेली बिक्री तला आपण 10,000 टका बिक्री अति कम टाका 10,000 टका गोटे मास रे गोटे छेली बिक्री 10,000 टका पाउछन ये जो 200 टा छेली ये अल्टरनेटिव सेमिति ही जन्म कर जाए 6 मास को थरे से किए दीटा दे पारे कि तीनटा भी जन्म कर पारे कि गोटा ही छुआ दे पारे एमि तो अल्टरनेटिव कर चली आपण कोन करबे ना मास थरे 2 वर्ष करे मास को थरे गोटे लेखा छेली सब मास रे 12 मास रे 12टा छेली बिक्री 12 मास रे 12टी छेली
ଛେଳି ବିକିଲେ। 12ଟା ଯଦି ଛେଳି ବିକିଲେ ଗୋଟା 10,000 ଲେଖା ହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 12 ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଇଲେ ବର୍ଷକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବ ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ। ତାହେଲେ ମାସକୁ ପାଇଲେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଆପଣ ମାସକୁ 6 ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏପଟେ 200 ଯୋଉ ଛେଳି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି 200 ଛେଳି ଅଲରେଡି ଜନ୍ମ କରିଚାଲିଥିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ହେଲେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସୁରଟରେ ତମେ 7,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ରହିଲେ ତମେ ଆରାମସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛ ସବୁ ମାସରେ। ସେଠି କାମ କରୁଛ 8,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ତମେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ କର, ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗାଁରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ଆଉ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗାଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ତମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଗାଁରେ ରହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଁରେ ବି ଆଜି 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ଗାଁରେ, କାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା 20,000 ବି ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଫାର୍ମ ବଢ଼ିବ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ତମେ ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।